سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. القائل في محكم كتاب عزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. أنسك الله لك أن أظهر على مكلا كامن نقول بلا جنويا على مكلا ولام بدين سلامون أن كلين كوفي كاتانغني على في كابو شيطان توروما أمالا دلي كام بلا جنكي شيطان توروما على مكلا كان كيشي دينا شيطان توروما على مكلا كان كيشي أدم دين شيطان توروما على مكلا كان كيشي يان يكون توروما على مكلا سبو ولا يا فاينتي كونا كونو وشيطان بابي على ما هذه إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال على إلى تاني كافوي كوان إلى كروسي شيطان لا كوشيطان أنجو بانغني دي كوان جو بانغني دي شيطان أقول يا جو بانغني بيرو جو دي ونين فنا بي أبينا فويا ولا على كلام صلى الله عليه وسلم كو الله يعصمك من الناس ويا كورو بايرا كافو كو جاء آدم دين وكان تانغني كابو آدم دين جو شيطان توروما no ya shidi toroi na wafu wa min shari hasidin iza hasada wa min shari hasidin iza hasada ko zango metangani na lafe kabo adama de shitana toroma takla tangani kabo ayre ni kun toroma wa min shurur anfusina wa min sayati amalina abiza kan kishi ni kun toroma ala makela wala badu ame sinzini allah subhanahu wa ta'ala to barkamai ala ni jien furba ne matige lara hine krekere tigilo kanyino ala fe jien nema lara nema ka kafunini abela jenima ala makela ambe bela jelen fu ni islamaya ka fuli ne ajina dun ka falui nala ko de kono kono sotu yasin na ku salamun qawlan min rabbir rahim wala mun antu rola ka fuku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ka kishina ka nema na ka hine ka kafunini lami ba bela jenima ala makela wala mbadi wanga bi nyon soro anga nyon soro kalu baraka man na no ye sungoloma kono le atle muwai no yanga sigida flane sigida juma ay min to da ko fi mandarasa di shahr ramadan ku sungolo kalam blum ay sigida mi to dati ku sungolo kalam blum nyanga sigida flane kanyo kona funi ala kraka kuduba minana ka bo imam alila alayhi salam ka fola krayo kuduba ke sungalo makono bandala ani sungalo kumbedala krayo kuduba ke sahaba uye ani an yere salama mantum bela jeni anga se ka walada soro ka se ka laben sabati jomana ka soro ka du sungalo kono odun anga walada tunjola yoro dumana ule ye ko anga ala deli ala kan benyoya kalun sungalo sunna ani kona kan la sungalo kono nela kraya fotuni ko jona kunangu o de mami mani rosoro ala ga yafala sungalo konnala anga sigida temeni anga walada jolai wala amena kuduba to amena temeni ya toy nala mino ya mabi amena ulasi bela jentuluma afamya nyuma ala dama wala amena tarom nabi ala kira ku aku wazkuru biju ikum wa atishikum fihi ko anya tahsibla ke ka jatemine ke ka hakil soro ke biju ikum anga kongo la sungolo kono wa atishikum fihi ananga mino la sungolo kono ambe tahsibla ke ni jumayi ni anga mino ye sungolo kono ananga kongo sungolo kono ko anya jatemine ke ka tahsibla ke ju yomul kiyama wa atihi kwanyan janto lara kongo an lara minola sabu diye kongo ni yo fle o min danga tile kono ni yo jate mine ko lara ko ne dola aljanna kono o tile tede kibe ika wati mu men bela jani ke kongo kono kongo mayne ambadum ima ye kongo man no
ni ya ala ko konan kono ala manga wala tanga ko ma kudi fali abudu rabb hadha albayti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi ko ye sotigi bato ne alkabati no ala ko ala mi allazi at'amahum min ju'i mi o la tanga ka bo kongoma wa amanahum min khawfi ala mi yo ladumni allazi at'amahum mi yo ladumni min ju'in ka bo kongola wa amanahum min khawf ko la tanga ka bo sirayama ala e kongoli kele folo ka soro ka si sirayama jona ala yo ladumni ayo ka kongo tasuma ayo le dufa folo sabu to abu côté l'homme qui a fait n'est pas un homme libre kongo to te ma la fiali ika ko sebe kana kongo to blala ika tira glen kana fo kongo to nyene sabu fola de ko dunun kawo balankawo ko kongo to lo te fo la fo ko ngala kan kongo to ale kon lo be femina o le nyosusu kan no te balankawo jemekawo gumekawo jidadi mangawo kongo to mo ko te ni sila ale dalo mangami ka boyere na yi kulunga kan me wati mina walma na yi daga lama kan me abalo ko a ko besina ala ambe sawa ma ala ko ale manga la dumuni ka bo kongoma ko la dumuni ka bo kongoma kasara ko tan ka bo siranyama ni ay ala yi kongo kenya bla ye sabu kongo lebe wolo siranyala côté l'homme qui a fait n'est pas l'homme libre kongo te mal la jani kongo be make jitoy kongo be make nata moye kongo bi ke galontigala ye ka galontigala ka se ka dumuni ke ko marafa funa la nyina mamima mais ala kira ko ma kuduba na ko an ye jate mine diɲɛ kɔngɔ fitini ko an ye jate minnu la an y'o essayer ka taga se bila kɛ n'o kɔngɔ ye lara kɔngɔ la ɛri kelen mumɛ tile mumɛ kilo kɛ kɔngɔ la 24 heures yɛrɛ tɛ est ce que a ye 24 heures bɔ 24 heures tɛ o 6 heures ko y'o kɛ kɔngɔ la anw ni ne k'a ta fajiri fɛ fo ka taa se safo waati ma ko an y'o jate minɛ an bɛ waati min k'o kɔnɔ kɔngɔ la a bɛ min dan kan an bɛɛ b'a dɔn kongo te ka fo me climatiseur koro kongo te ka fo ko me shijila kongo le kongo alni shila viseur kono dunu wati sila ikono wala bi signalé a ko ka sabe tele koro le ba to sumbe digala sungo to yi kongo te ko to yi a men sendo jila ka suma ila ma viseur kono ni kongo wati sila ba ko dunu wati sila donc ala kira ko ma ko an yi tache black ka jete me ke die kongo an lara kongo ko yo fle diɲɛ minɔgɔ an lara minɔgɔ kɔɲɔ filɛ sunkalo kɔnɔna la nafolotigi mun bɛ san mun bɛ kɛ kɔngɔ dumuni na olu ye kan ka jate minɛ fana ko ja fantanw sɛgɛnnen bɛ kɔngɔtɔw sɛgɛnnen bɛ san kɔnɔ dɛ ele tile kɔnɔ dɔrɔn ɛri 6 a tɛ tɛmɛ o kan e y'o kɔngɔ jate minɛ an karamɔgɔ monsieur le chef ele k'o jate minɛ i bɛ sɛgɛn min k'o kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ele ɲɔgɔnna dɔ bɛ san mun bɛ kɛ kɔngɔ la tan a tɛ dumuni k'a sago la a tɛ min a sago la ko la be jateminɛ kɛ k'a fɔ ja ala bɛ ka hɛrɛ dɔ k'i ye i bɛ jateminɛ kɛ fana ni nin ye diɲɛ kɔngɔ ye nin ye diɲɛ minɔgɔ ye kuma lara ta bɛ cogo di lara ta bɛ cogo di ala kɛra ko an ye jateminɛ kɛ n'o ye faamuya ɲuman ala y'a d'an ma a waleya ala y'a nɔgɔya ma ko wa o yɔrɔ la ko wa tasaddaqu ala fuqaraikum ko an ye saraka bɔ ka di fantanw ma wa masakinikum ko an ye saraka bɔ ka di dɛsɛbagatɔw ma saraka ye bɔ ka di fantanw ma ani dɛsɛbagatɔw ma a laɲini tɛ sunkalo dama kɔnɔ hali ka kɔn sunkalo ɲɛ nka kuma dɔ la sunkalo ta burufa bɛ k'a kan mun kama sabu dɔw jaabi kalo lo maa caman fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ suguli nɔgɔya dɔ ma nka suntigɛ ye problème ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ale bɛ se ka suntigɛ sɔrɔ nka suguli ye problème ye o laɲini ye jumɛn dɔw b'a fɔ k'o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ an ka mɔgɔ tɛ wele a karisa nan fɛ suntigɛ na suntigɛ n fɛ mais i ka sugulidun condition ale t'a lɔn ale bolo dɔrɔn ale ka porte c'est ouvert ala kɛra ko ni suntigɛ ni ye maa kɛ suntigɛ sunkalo kɔnɔ i bɛ o baraji sɔrɔ ka tila ka t'i ka sun baraji sɔrɔ k'a sɔrɔ foyi ma bɔ i ka baraji la ale k'i ka dayɛlɛ k'a fɔ mɔgɔw ma a ye na ne fɛ ka na sun tigɛ dɔ bɛ se ka taa sun tigɛ fɛ mais a ka suguli c'est problème donc ko an ye hinɛ ɲɔgɔn na ka kɔn sunkalo ɲɛ an ye hinɛ ɲɔgɔn na sunkalo kɔnɔ ko kɛrɛkɛrɛnya la aw nafolotigiw n'a setigiw aw a ye jateminɛ kɛ kɔngɔ diɲɛ kɔngɔ ani diɲɛ minɔgɔ ko a y'a lara kɔngɔ lara minɔgɔ ko a y'a la ɲɔgɔn kɔrɔ ka filɛ n'o kɛla a bɛ taga sibila kɛ mais ko an y'an jija ko a ye mun kɛ wa tasaddaqu ala fuqaraikum ko a ye saraka bɔ ka di fantanw ma wa masakinikum
ani aka dɛsɛbagatɔ n fɔ kun ye jumɛn ye n'an bɛna sarakaw bɔ an bɛ dɛmɛw kɛ an y'an jija fantanw dɛsɛbagatɔw an y'o dɛmɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn min na sunkalo kɔnɔ k'a ka sunkalo latigɛ n'a ye n'i taara o d'a ma sunkalo banda fɛ i ka ɲuman kɛ dɛ nka a ma k'a kɛ waati la parce que baara bɛɛ n'a waati don ala ye ko an seli fana seli tiɲɛ don nka n'i ye seli fana seli 10 heures ala b'a fɔ ne ko a waati ma se e y'a faamuya n'i y'a seli 10 heures kɔfɛ 13 heures kɔfɛ 14 heures kɔfɛ fo ka taa 17 heures ma 18 heures 19 heures ma ala ko k'i k'a bila ka waati tɛmɛ to baara bɛ kɛ mɛ ni baara kɛla kɛ waati la o le ɲɔgɔn tɛ ko an ye saraka bɔ fantanw ye fantanw mago bɛ fɛn fɛn na ka don sunkalo kɔnɔ an y'an jija an y'a dɛmɛ di o ma a kɛla dumuni ye o a kɛla wari ye o a kɛla fɛn fɛn ye mɛ n'a fɔla fantan e ni ne de kana an yɛrɛ jate fantan ye e ni ne ye dɔ ka dɛsɛbagatɔ ye dɔ ye e ni ne fana ka dɛsɛbagatɔ ye bali ni bɛɛ sigila k'a fɔ ko e de ye fantan ye ko e de kan ka sɔn e mago bɛ dɔ ka dɛmɛ la dɔ fana mago bɛ ka dɛmɛ la e mago bɛ min ka dɛmɛ la sira fɛ e bɛ se ka k'u ka fantan ye nka min mago fana bɛ ka dɛmɛ la o fana ye ka fantan ye o n ko mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔn de la ala kuma dɔ e sigilen fɛn t'i bolo ka sunkalo musaka dilan dɔ nana ka na sunkalo musaka bɛɛ d'i ma mɔgɔ min fana ka sunkalo musaka sirilen bɛ e fana la e fana b'a miiri k'a fɔ ne kan ka dɔ di karisa fana ma ɲɔgɔn dɛmɛ o yɔrɔ le o ala an bɛ sababa ma faamuya ɲuman ala d'a ma e ka dɛmɛ kan ka se mɔgɔ min ma e ko i ma sunkalo musaka sɔrɔ nka mɔgɔw nana i dɛmɛ k'i dɛmɛ ni sukaro ye ani malo ani ɲɔ ani turu ni fɛnw ye i ka dɛsɛ kɔnɔ i ka sunkalo i ka dun sunkalo kɔnɔ fo ka taa tɔ to ka to dɔ ka sunkalo kɛ o ma foyi sɔrɔ dɔ b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ fankelen ko tɛ setigiw bɛ fantanw dɛmɛ fantanw yɛrɛ dama fana kan ka hinɛ ɲɔgɔn na a ma deli hinɛ ɲɔgɔnya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ma kɛla ala kɛra ko an saraka bɔ dɛsɛbaatɔw ye ani fantanw ye ko a b'a ɲini a ka mantonw fɛ a b'a ɲini a ka mantonw fɛ o wakiru kibarakum ko a y'a ɲɛmɔgɔw bonya a y'a kɔrɔmamɔgɔw bonya sunkalo kɔnɔ a y'a ka maabaw bonya sunkalo kɔnɔ n'a fɔra kibarakum kibaru bɛɛ tɛ woloɲɔgɔnya kɔrɔya ye kɔrɔya sira ka ca kɔrɔya sira ka ca mɔgɔ min bɛ hali n'i ka kɔrɔ n'a ye n'i taara sɔrɔ entreprise min na ale ye san tan kɛ i nana don i san fɔlɔ e kɔrɔla mɔgɔ la entreprise la kɛ on veut le faire qu'on consomme le mot dépensier ton dépensier avec ton grand frère c'est pas la même chose dépensier bɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'i dépensier baara la mais si la i ka kɔrɔ n'a ye ko an y'an jija an y'an kɔrɔmamɔgɔw bonya kɔrɔmamɔgɔw kɔnɔna la i ka patron bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i fa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i kɔrɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i maa min y'i kɔn baara ɲɔgɔnya la o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ wolo kɔrɔya bɛ yen baara ɲɔgɔnya kɔrɔya bɛ yen a bɛ komi furu kɔnɔ kɛ ni muso fila bɛ cɛ kun e taara e de ye muso filanan ye hali n'i si ka kɔrɔ ni muso fɔlɔ ye a bɛ kɔrɔya minɛ la n'o ye furu ɲɔgɔnya kɔrɔya ye an bɛɛ y'o ye an ka village kɔnɔ musow ka kɔrɔya bɛ ta furuso la ni kɔn ka furu le ye hali ni san 10 e nana e ye muso filanan ye e ka e ye san 40 kɔɲɔmuso ye san 17 a fɔ muso fɔlɔ ye san 17 e min nana sɔrɔ furu kɔnɔ hali si ka kɔrɔ ye a bɛ furu kɔrɔya minɛ la donc ala kɛra ko an ma ko an y'an jija k'an kɔrɔmamɔgɔw bonya dan tɛ ko min ka kɔrɔ ye dɔw ka kɔrɔ ye si la o ye kɔrɔmamɔgɔ ye i karamɔgɔ o y'i ka maaba ye maa min y'i kalan baara la hali si ka kɔrɔ ye i ka kɔrɔmamɔgɔ lo ko an ye ɲɔgɔn bonya an bɛ ɲɔgɔn bonya ni mun ye an ye ɲɔgɔn bonya ni kumakan ye an ye ɲɔgɔn bonya ni sɔnni ye mɔgɔ dɔ bɛ se k'i sɔn nka a tɛ kumakan ɲuman f'u ye dɔw yɛrɛ bɛ k'ala kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen bonyabaga ye ala ma kɛla a bɛ baara min na ka baara in taa ɲɛ ala ma kɛla o la kɛra ko an ye ɲɔgɔn bonya sunkalo kɔnɔna la warahamu sigarakum ko a ye hinɛ a dugumamɔgɔw la a dugumamɔgɔw a ye hinɛ o la a ye hinɛ o la cogo di silamɛya yɛrɛ sigila hinɛ de kan ni hinɛ ɲɔgɔn tɛ silamɛya kɔnɔ foyi tɛ o ye kɛra ɲininka ko an b'a la ka hinɛ sɔrɔ cogo di a ko irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ko a yɛrɛ dama ye hinɛ ɲɔgɔn na ko n'an hinɛ ɲɔgɔn na ko an b'a la ka hinɛ sɔrɔ ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wa sallam dɔ ye imam ali fana ɲininka n'o ye ala kɛra k'a nɔnabila ye alayhi salam ko imam ali ma ko an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ cogo di a ko tarahamu fima bainakum yarhamukum man fis sama a bɛ kuma fila a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na imam ali ko a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'a ye hinɛ ɲɔgɔn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ a ye ko n baarakɛyɔrɔ la kɛ patron bɛ sanfɛ tiɲɛ don n'alu yɛrɛ ma hinɛ ɲɔgɔn na employeur ma hinɛ ɲɔgɔn na a tɛ patron ka hinɛ sɔrɔ a ka hinɛ ɲɔgɔn bɛ kɛ cogo di a ye ɲɔgɔn kɔkɔrɔ ladon n'aw bɛ taa ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ patron fɛ a bɛ taa ɲɔgɔn buruja ka taa ɲɔgɔn ka secret fɔ ka complot kɛ o hinɛ n'o kɛra ka patron bɛ dɔ bila soit dɔ bɛ ko dɔ kɛ baarayɔrɔ la a jo t'a la a yɛrɛ ka la jo t'a la maa tɛ fa e bila a bɛ fara kan ka se ka patron digidigi fo a b'a to yen
patron tiana karsa kan ke ere konno mais ni wona ni kan bo place na sote bebe kasaba lon al na tala mo be on ci ka baran ke an go mi barak la mais ni karsa be place mina na le bolay ibina mo amo tanjela abati watatu ole hine nyonga yake mais na lu ma hine nyonga na fo be bara la be place ko ele be place ko ni be place ko abe nyonga to che abe nyonga buruja abe ese ka nyonga piège place ko son imam ali ko madame no ba ni nyonche anga sigi dawla anga barakero la anga susasuna comme min la nyina la fa la konta soro tarahamu fi ma bainakum yarhamkum man fi sama ala kara o fana fo ko irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sama ko ayra dama hina nyona ko na hina nyona malaka hina soro ala kara ko sungol la ko hina andoma mo la andoma mo e juma ye abinga kuma kele mi fo don no kele do e do mo za ke mo yi ka ko ni mi shi la o kele e patron e ka barade e do mo lo e do mo lo ke ne ka patron e ka barade o do mo di che e muso e do mo di donc abete nchola patron fana ka barade ya do mo ko do mo ganga nyefa mo bo to mina ko nyemo fana hina do mo lati mo dola ni baraka la mo me ka baraka ni sungolo na se ibiji ka to ka faveur ko yani ka baradonu a ko kum sungolo sila bo mina wa fla fara saraka ko wa fla o ta ko ke suntige ou bien a ko sungolo sila ay sungolo musaka abe ben jolima ka be ka sungolo musaka dama walma ka sugoro sanka fon sanka di kan pula yuma o be ka hina iduguma mola ka yere idu e ga employé la ko tieno e ga nyina sungolo musaka ne be jona be atibu sarakono o de ko ay hina aduguma mola ibalman fana kalandeno école deno grand frère barala ka dote wole tieno kuma be école la watan ni mine iji ya ka sungolo musaka o de ko ay hina warhamu sigarakum ay hina aduguma mola amala dili famia nyuma ala dama famia nyuma ala dama kera bina foko wasilu arhamakum kwanga chinja utu fana sungolo kono chinja be tu to de sungolo kono ko le chinja tu sungolo kono o ye buru fa le chinja tu na de chinja tu le o le demanela sa ala koti ko chinja ale alaka ko sabatinindo wa chinja fana semen be ale larsila chinja be do ko lungu lo ba fo ko ala mawo mai ne tugu o tugu mawo mai ne tugu tiki hinja bu do ke lungulu ko ramu ko asiri abi no me ala ka fangala ala ka sila hinja le be do ke lungulu ko ala silman wasalani waqta man katani ko mo ne shinji tugu o tiki tugu mo shinji tiki o tiki miniya yan baraka banabi be jachila lu be chila shinji tiki le yake shinji dande ko ni mi shingele mi mo le fam shinji akola ifa de ifa balman de ibilenge de ibadu kuramso de bele shinji ni bele shinji ko en shinji atu ani nyonche ko ne shinji tu sungalo konna la shinji tu ko demande no ka ko sungalo nye ata sungalo le kono burfa bala nga me shinji atu to di sungalo kono o de nyon deme ani nyon ziara oye ka war blaka di bilenje ma bele ni mine ya ke ka sungalo musakai tene ni mine ya ke ka sungalo musakai i projet ko grand frère ni mine akiya sungol musakai petit frère ni mine o ke ka sungol musakai nyon si nyon ya la dron ka nyon deme jamana kelen ko te al jamana ni jamana wal al sinja be de ka tuni son al nyon wele ka ta bo nyon na sungol kono ka sa ko ma sungol kono anga kanu bi kana do ke fe ya anga kanu bi kana kona kana ife ya anga kanu bi kana bida sundika ke ife ya ni be de ye shinitu ye sungol kono la amala deli afamnya nyuma ala dama afamnya nyuma ala dama ola ambadun ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko yan jija ko yan shinja tu sungol kono akwama wa fazu alsinatakum ko yan nenkun latanga ayan nenkun latanga kabo muma kabo galontirema kabo kuma kan la jugu foma ani ka bo korofolima kare kayela o mi yere ka jugu sungol kono ayan nengun mine ka bo malangulun foma ayan nengun mine ka bo mana koma ayan nengun mine ka bo korfolima sabu korfol yere ka ju sungolo kono ni fin chamay ka kon sungolo nya korfol yere may o go musuro nana kana la kra sallallahu alaihi wasallam muso be korfol la abi korfol la ko ala kra ko sallallahu alaihi wasallam abaga fo sabawiye
ko be ma korofola ko abo tigi ka ke waldo ko tado ko ma korofo be ko mi mami ibalman sala ibe ka suruti ka nyi ko ma korofo jurumu de o jume e ko mi ibalman sala te nyana me alawo ibe ka surudu ate wa kalama ko be ko mi se ibe ka mo mi fana korofo ate ata kalama ko esi ko do ba kanu aka balman shu ka surudu wa saba ko no ko to kan fiu ako na to kan fana ko nyon korofo dabla ko ma korofo la be ko mamme ka abalman shu surudu amala deli famia nyuma ala dama ala kira kwa ma kwa yan ne kun koloshi sungalo kono ayanga fota koloshi e ma demso ni rebo walda badi ma korbaw ma ali demso nu flani ndoka ko do ke ko baba karsa ka faneti ke sungalo la karsa kan ke ni dabla de mala ma sungalo kono wa ko le be kan ga fota koloshi suma da ko da ma de ni sunaji ya wala do be nano ala kira wa ka kuma ko na kuni ji ya ga to idaisu e jume kuma mina bu ida ko na kan ida do kuma bela sa do be ke sa wi ya sunna kasi kana to kuma be ka boy da abe ke sa wi ke sunna kasi ay mai kuma kan kan ke e mala ko na ko kulu ka ulan sadida no ko ay kuma nyman fo ko na kuma nyman fo kuma ga jala kuma nyman banka baranye kuma nyman fana banka barache sabu kuma ka gbele de ala kuna kama kuku wa kulu kaulan sadidan kwa kuma nyman fo kuna kuma nyman fo banga baranye ala kala kwa na ma njija kwa yan ngum mine sungol kono kan ngum lata ka bo mana kuma fona kala kuna kala wal ma wurudili wal ma balma tugu wal ma shinja tugu wal ma ko nyina man dol nyaboli ama fo nga kan rege bo sungol kono de kwa yan kan ba kan ko la ci sungol kono ni be fo ngi jumaye na yan yere sabati na sungol kono ni sungol bana ka chala amanka fota ulo amanga do mu fana la ambu fana lo afamnya nyuma ala dama ka wala no ma ala makela ala kira ko nanya ne on latanga ko ngana do ma de wa guddu amma la yahilu nazara ilayhi absarakum ko yan jija kan nyo ana flalu suni ko nyina flalu jigi angana fembe fle do bina ko kuma ko meto bongo no wa kiendo ke ami to bongo no te do be se ka to bongo no ka sa nyina flalu majigo ay lebe bongo no ebe ka porno film flew gadu basar kon te de jura ko film ebe go fle television na e ko ka fola ko ngana bo kam to jura ko fle ka chew la ko fle ka fin langolo yi ko ebe to so ko na ko ti bo ebe to so ko ne te bo ebe ka film fan ble so ko na film jatim ne de ene ka film la da bien jura ko film ma haramu film ma porno film ma e du go ma bo gadu basar ma so de gadu basar le jume ku nyana fle jeng sunye kana nye churo haramu fem bela jelinka kira bo fo ko nga nyana fle sunye ene si ko dala ben sraba da masungolo kono ku yi jay kan nye jo fem bela al no dante anya nga nyana fle krochi ole na nyina be ka konsungolo yele nyaw sungolo da be fole ko ke entraînement ni ama ka ke sabati le basile ama no de ko ni tala ro la yo la kala ba fo islama chaw mumin chaw ni mum soma ko nga nyina fle sunye ko le nga na nyeta kadu fem bela jenina ala kira ko nga nyina fle sunye angan fle sungolo kono ala mi haramu ya ama ka kon sungolo nye keke ala sungolo kono amala deli famia nyima ala dama abina fanye o kwanye antlo kona latanga kwanye antlo latanga wa amma la yayilu sima ilayhi asma akum kwanye anjija femu haramu ya femu lameli haramu ya lama kwanye ko ci sungolo kono fenu haramu lameli haramu ya lama sungolo kono amu keke ko ke miziki reke miziki do be olu e haramu ne o batan al sungolo te haramu no ka ko sungolo nye kere kere la sungolo kono ko ebe sunna ebe ko miziku fana lame ala kere ko kan yan to la tanga kabo olu lamelima ebe na fo ako ni wa kele ko mi miziki lamele bu ga kan lafia kan ni lafia fem nga ni lafia sungolo kono ala kere ko fuyo miziki to lo ote ni ko no usa ne ba lamele ni ga san ya lamele ni ga ko na fana lamele fana kanke mungo era do ko na lamela olu be era ni lafia ni ko na kala ni ne ko no fefe be sungolo ko ne ko no nyine be ne ke sungolo ko sunde digina e be dara kra kuma kana ala kra mulila nyine be sungolo ko agoy ko na kala ni to ko na kala tlebe ba nyina mo ta ko tafsir kerola ni to la tlebe ba nyina ma mais ni la ko le venti yera ye ko danga nyile de télévision ne flera ko ni de lafia o ile ka ko event ni ala kra ma ko télévision ne be se ka mo ni lafia sungolo ko fem ba ni lafia sungolo ko ala kra ko fani ni be na film flera ko ye film flera da wuruma ni be sara da la ibe sugu ko no ko ka nyina flera wuruma wa ko itlo fana latanga
kan a to i tulo ka don kumakan bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ sunna i t'a sigi sigida la ka taa sɔrɔ kumakan ɲuman tɛ ka fɔ yen min y'a la kuma ye min y'a adamadenya kuma ye min ye kunnajɛ kuma ye i di i wuli ka bɔ yen k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla faamuya ɲuman ala y'a d'an ma o la tuguni ko an y'an tulo latanga ka bɔ misiri lankolon lamɛnli ma o la watahannanu ala aitami nas ko an ye hinɛ watahannanu ala aitami nas ko an ye hinɛ mɔgɔw ka yatimaw la feeretanu an ye hinɛ feeretanu na sunkalo kɔnɔ i n'a fɔ laɲini fɛ cogo min na ka kɔn sunkalo ɲɛ ala kira ko ten ko an na wakɛfilul yatim kɛ hatɛn ko ale ni yatima ladonbaga ko min ta a y'a bolo fila ci ale ni yatima ladonbaga tɛ fara ɲɔgɔn na ko ale kɛra ni yatima ladonbaga ko bɛ ten de o tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabu kɛra yɛrɛ yatimaya kɛ donc ko an ye hinɛ yatimaw la n'o ye feeretanu ye sunkalo kɔnɔ yutahannanu ala aita mikum ko n'o kɛla ko mɔgɔw bɛna hinɛ an ka yatimaw la an ka feeretanu n'an kɔfɛ sabu kɛma tu dinu tudan o kosɔn ala ye nabi musa ni khidiri bila ka baara kɛ yatimadenw ye musa ko mun na an b'a kɛ khidiri ko kɛna abuma sɔliha ko fa kun ka ɲi yatimadenw don mais khidiri ko ala kɔni ye baara k'o ye o fa ka ɲumanya kama ni ala kɛra b'a fɔ an ye yan ko tahannanu ala aitami nasi ko an hinɛ mɔgɔw ka feeretanu na n'o yatimaden ye yutahannanu ala aitamikum mɔgɔw bɛna hinɛ a ka yatimadenw na a ka feeretanu na aw sanni kɔfɛ sabu kɛma tudinu tudan n'i ye juru min don o de bɛ sara wa tubu ilayhi min zunubikum ko an ye segin ala ma an ye yafa ɲini kɛ ala fɛ ka bɔ an ka jurumunw na an ye yafa ɲini kɛ ala fɛ ka bɔ an ka jurumunw na an ye yafa ɲini kɛ ala fɛ ka bɔ an ka jurumunw na an ka kumakan jugu an ka walajugu warfaw ilayhi aydiyakum bidu'a ko an y'an tɛgɛ jan ala ye ni duwawu kɛli ye mun kosɔn kalo nin kɔnɔ fi awqati salawatikum an ka seli waatiw la an seli o seli ko an y'an tɛgɛ jan ka duwawu kɛ ka yafa ɲini kɛ ala fɛ k'an mako fɔ ala ye sabu yafa ɲini kalo lo duwawu jaabi kalo lo yafa kalo lo an b'ala deli ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛla an bɛna sun min don sunkalo kɔnɔ k'a nɔgɔya ma ala ma kɛla o la nin tun y'an ka sigida filanan ye o sigida min ye ko fi madrasati shahar ramadan o sunkalo kalanbulon nin tun y'o sigida filanan ye inshallah ka bɔ a balimacɛ yɔrɔ n'o ye Sheikh Suleiman Kone n'o bɛ n wele ko alimantiki ka bɔ Abubu PK 18 ni an balimacɛ ka dɛmɛ n'o ye Sheikh Rola Umar Kone n'o ye ka bɔ ale ka dɛmɛ yɔrɔ ale de nana ka na ni enregistrement nin kɛ bi an b'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ kuma min fɔla faamuya ɲuman ala y'a d'a ma ka waleya nɔgɔya ma ala ma kɛla an bɛ jɛn ka dugawu ɲini a fɛ ka kɛrɛkɛrɛn ka dugawu kɛ an balimacɛ ye ale min déplacé la ka na ni enregistrement nin kɛ ka se k'a cari bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la an bɛ dugawu k'a ye ne yɛrɛ min ye fana y'a dencɛ ye a n'a ka kalanden ani dɔw balimacɛ n bɛ dugawu fana ɲini a fɛ inshallah ka dugawu k'an ye ala ka se ka an sabati nin baara kan ala k'an bɛɛ sababa ma faamuya ɲuman ala y'a d'an ma ala kɛ kira bonya kosɔn a n'a sɔngɔ bonya kosɔn sallallahu rasul ala kan ka min nɔgɔya ma bi o le ye inshallah an b'ala deli sigida wɛrɛ ala y'o yir'an na sigida wɛrɛ ala y'o yir'an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.